matang yang mahita. Ale Jehovah di bata ama anak dohoto di porbadia. Mauliate ale Tuhan di pasahat rohan nami di bagasan sedarion. Di pangaramotiomu nanilihomu Tuhan ganup. Marhitehon hai pason sahat tu sedarion ale Tuhan. Ale Jehovah di bata ama nami. Dorang sauduti hami Tuhan ulon nami sedarion. Naing donganammu hami. Ramotammu hami paso-paso salut na pinikiran nami ganup Tuhan. Ale Jehovah de bata ama nami hatam naing tangihonon nami atong jongjong maho di bagasa diri nami ganup hurasi hami Tuhan sia dosa nami nagudangi. Jalo matang yang dohot elek-elek namion manga sahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho. Amin. Hatani de bata pabor hatok kita di bagasan sedarion hobar di almanak ni huriat taha KBP ima di hari Senin 10 Mei 2020 di hari Senin 10 Mei 2020 ima natar surat di Yohanes 15 ayat 10 lalu songono mahata ni debata takas mata payutihut di bagasan rohat tabi molo dihosomi portibion hamu boto hamuma nang jumulo ahu dihosomi molo dihosomi portibion hamu boto hamuma nang jumulo ahu dihosomi. Di dalam bahasa Indonesia, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ido sahatna di hamuna manami inanami di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Sudedo hita mengadopi ragam ni akan namasa arsak dohot las ni roha baik akan namasa di tengah-tengah ni gulumit ni ngolutaganup marsada-sada. Suang-suang nido nang aka tanggung jawab di tengah-tengah ni hadiriota jala sudedo hita mengadopi ragam ni aka paru kilon belga manang na mekmet pe paru kiloni alai laho patorako kita doi laho paborno konrohata doi laho mangrubi hita marhite hite hapor siauta asa lamar sihohotita tu bagasan lomoni rohani di bata di hamuna manami inanami di bagasan gori tuhata Tuhan Yesus Kristus didok nakaning molo dihosomi portibion hamu boto hamuma nang jumulu ahu dihosomi. Kudo nakaningan sudedo hita na mangadopi akar ragam ni akan namasa baik arsak dohot las ni roha nang akaparu kilot di tonga-tonga ni ngulut taganup laus marite ido nang takas lahu patiuron ngulut taganup pribadi lepas pribadi. Ala nilo turpu jamitaon na pinatorang na pangajarion ni Tuhan Yesus tu akasisiana adorang sojupang akasitaonon na naing masa diadopi tuhata ima Tuhan Yesus marhite-hite poda pangajarioni na takas dipaingot ng akasisian ng salut na akanatoropi patuduhon naing totong marhite-hite hatadian manang hasurungan nagabe siutan Kristus di tonga-tonga ni portibion unang gabe rap di bagasan ngulu hahulumon alai nang tadi naing beda tampil di tonga-tonga ni hadirat taganup marsada-sada polado di podahon manang di pangajarion ni Tuhan Yesus marite poda naing di gobarod di ima songon hawanggur lapatanna napuna porlak hawangguri ima tuhata Tuhan Yesus Kristus jala ratingna ima halak na porsia dang butar sirang batang sian pardui nang ngulutaw pesongonido dang butar sirang ngulutahon sian tuhata Tuhan Yesus molo tarimangi muse di bagasan ngulutagano pribadi lepas pribadi songon topik marite mingguta minggu rogate martangyang identitas proses hubungan horizontal dot vertikal antara manusia dot debata jala
marite-hite ido nang takas identitas ni hala Kristen ima ngolu si partanya. Di hamuna manami inanami di bagasan gori Tuhata Tuhan Yesus Kristus manaon alani Kristus namar lapata doi radi manaon silang nasian Yesus Kristus manaon taboto do lapatan manang silang ragam akan masa ragam akasi taonon na taadupi di tonga-tonga ni gulumit ni nguluta contoh siat tonga-tonga ni akapunguma tadok nuaingon laho patuduhon laho padinggato pungwani bohanyan asadinggan bohanyan asademak alai pola do gudang akahosom elak late marhite-hite sian hata naso pisik di tonga-tonga ni pun atong paringgaman atong sohodo nadinggan patang sohatam do sihutonom alani ido bohado salut nahala Kristin bohado lamang yuton ibana ikon radi manghuto silang nasian Tuhata Tuhan Yesus Kristus dia muna manami inanami di bagasan guari Tuhata Tuhan Yesus Kristus marhite-hite dang boy tarpasi di kita dang boy tarpasi di kita ima silang nasian Tuhani dang boy gabet apehonota mana dang boy tarpasi di kita silang haporsuhon sia tonga-tonga ni porte ay nunga di patok nunga di lehot debata marite-hite namasay ikut proses di bahan lapatuduhon mengulahon hobartulomon ni rohani debata berarti adong sada proses naiko si ulahonon naiko perlu marhite habe ngetoni ido nang tadi ido nang takas ditujuhon nang terpukon marhite proses nang tanggung jawab ni hala Kristen naiko perlu ulahonota ganu pribadi lepas pribadi dia muna manami inanami di bagasan guari Tuhata Tuhan Yesus Kristus sudedo akan naporsia terjauh disuruh mangulahon tanggung jawab asa di bagasan portibion mangula di bagasan tanggung jawab nabi atik peragam proses nang tanggung jawab nabi ala ditotuh di pasat dei asa sudi mangula di bagasan hadir di persuruan napi nasa ni debata di tonga-tonga ni hamaulon di tonga-tonga ni portibion alai bohado hita mangulahoni bohado hita mangahoni isarani di hosomi portibion do hita gileai akadongata do hita bohado hita tutumanau alani ido naing radi madalani salhutna na di bagasan rohani debata patoguhon mangihuton lomoni rohani debata di paingo Yesus nang muse nang ngoluta di bagasan ragam ni akana masa marite-hite sahit na subuta bereng nuangon son ujud ima marite-hite virus paru kilo bolod di tonga-tonga ni salut na hala Kristen alai bohado hita laho mangauhon bohado hita laho pasahaton bohado hita laho pasono kodirita tuadupan ni debata asa gabe siuton Kristus na gabe sisian tuadupan ni debata disuruh hita alani ido naing radi naing mangulahon na bartulomon ni rohani debata ai marhite sianido nang taauhon tanggung jawab na pinasahat ni debata mangulon mangulahon no bartulomon ni rohani debata dihamuna manami inanami di bagasan guari Tuhata Tuhan Yesus Kristus atong ahadu na buita putihi di pardalanan ni ngoluta sadarion na pinasahat ni debata marhite-hite hai pason mensano incorporation dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat naing dohonun nado pakai mangolum pakai mana pinasahat ni debata taulas ni rohai mangulahon di bagasan diri na pinasahat na tuhita ganup na paduahon marhite-hite namasai marhite-hite namasai naing gabe ali-ali ni Yesus sita patupahon pasahaton nagabe siuton Kristus sita asa molo pe dihosomi portibion hita
lah patuduhon ngolu siton marparangi nasitong tua dopan ni di bata ido nang takas nuai sukun olo do hita mangulahoni iman nang takas di patuduhon tanggung jawab nama sai burati di tonga-tonga na hala Kristen marhite silang asa marhite nang gabe tanggung jawab na burat marhite para leon isarane songon padohan manuk lipiolangi hotek-hotek lah marpira sirang marale-ale lubian matianina bohado tutu hita lah patuduhon sikap dot ale-aleta asa gebe sira dot panoddak kita di tonga-tonga ni portibion atong di paborhat di batama hita mangula kasih laon di tonga-tonga ni portibion gabe rap napunasa mahita gabe marparbue masude na taula marititi hapur siaw nasitong tudalan lomoni rohani di bata atong di paburat di bata mahita rasi rasaro azal ni hasianganon amin martangyang mahita mauliate ali Tuhan di pasahat rohanami di bagasan sedarion ala dinggan ni basam namang ramoti hami sahatu sedarion ala ni dongani ramoti pasu-pasu hami Tuhan pada nasa maradot parsaiton sian hami ganup tugu hami tudalan nasitong marhitiho naing dimak naing gabe batau hami marhiti pasu-pasum di tonga-tonga ningul nami ganup mar sada-sada ali jahuba de bata amanami hurazumi hami Tuhan pardosa do hami di adopami mangido hami tuho jumulo Tuhan sesa dosa nami nagudangi jalo matangiang dohot elek-elek namion mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin as ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohan de bata ama dohot parsaoran ito di porbadiama nama dongani mangaramot hita sedarion hot rodi seleling nililing na. Amin.